Hello mga bata! Maayong adlaw! Kumusta man mo? Ako di ay si Teacher Nova. Og ako karon magpaila-ila sa inyo sa letra nga B. Excited na ba mo? Yes! Si Teacher po excited nga paila-ila sa inyo si letra nga B ug ang mga hulagway nga nagsugod sa letra nga B. So, sugdan na nato. Pauni ang hulagway sa letter B. Dako nga B, gamay nga B, Mama B, o si Baby B. Okay, na ila-ila naman nato ang letra nga B. Ato na sang sugdan og ila-ila ang mga hulagway nga nagsugod sa letra nga B. Unsa man ni? Oo, bola. Bola. Kinsa rin nakakita sa inyo diri og bola? Or gadula og bola? Oo, ang mga lalaki ninyo nga mga classmates. Gadula na sila og bola. Sunod. Yes! Baso. Baso. Ang baso, ginagamit nato para butngan og tubig para mainom. Kini unsa man ni? Oh, very good mga bata. Bulak. Bulak. Ang bulak usa sa nakapagwapa sa atong mga palibot. Diba? Kay lahi-lahi man na sila og mga color. Sunod, unsa man ni siya? Yes! Basket. Basket. Kisay na ay basket sa ilahang balay? Diba ang basket usahay gasudlan og mga prutas? Oo. So ang sunod nga hulagway? Unsa man ni? Oh, balloon. Kinsa na nakakita og balloon diri sa inyo? Yes, unsay color sa balloon? Oo, ang color sa balloon kay blue. Blue. Sunod, unsa man ni? Buyog. Buyog. Kini, unsa man ni? Oo, baki. Baki. Ang baki, unsay gahimuon gani sa baki? Gaambak-ambak. Inana mulakaw ang baki. Sunod, unsa man ni siya? Oo, bao. Kinsa may nakakita nagbao diri sa inyo? Wala pa. Sunod, maila-ila og maakita na ninyo ang bao. Unsa man ni siya? Bayabas. Bayabas. Kinsa na nakakaon og bayabas diri sa inyo? Oo, kamong tanan, maayo. Lami man na ang bayabas, di ba? Og maayo po na siya kanon, kay kana siya na ay vitamin C nga makaprotekta sa atong lawas sa mga sakit-sakit. Kini unsa man ni siya? Oh, buko. Kabalo ba mo nga ang buko juice? Lami na siya imnon o makapaklense na siya sa mga hugaw sa atong lawas. So, pa nga bata, pag inom mo mga buko juice, ha? Okay, na ila-ila naman nato ang mga hulagway nga nagsugod sa letra nga B. Ato na saktunan kung unsaon pagsulat sa letra nga B. So, gikan sa taas, maghimo kag straight line paubos. Dayon, balik ka sa taas, maghimo kag round nga gamay, o round nga dako. Mauna siya ang pagsulat sa
Sunod, ato na santunan ang gamay nga letter B. So, gikan sa taas, maghimo kag straight line paubos. Tapos, diha sa tunga, maghimo kag round. So, mauna siya ang pagsulat sa gamay nga letra nga B. Sa mga bata, unsa ganito? Unsay tingog sa letra nga B? Very good! Ka nga bright pa kay ani nila. Uy, dali ra kaayo makatuon. So, kay naila-ila naman ninyo ang letra nga B. Pag-abot sa inyong balay, pangita mo mga butang nga makita ninyo sa sulod sa inyong balay nga nagsugod sa letra nga B. Okay?